Ayan, dito kami sa kainan. Ayan, yung aming pagkain. Kasama namin yung family ni Lolo. Ayan. Yung sabaw namin is, ayan, yummy. Ayan si Tonton. Ayun yung lechon na, ano ba yan? Pailo. Ay, tinatakpan mo naman to. Ito yung sabaw namin, oh. Yung ano to, yung tawag dito. Basta yan. Thank you. Okay.